बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, मुझे आज आपको दो सवालों के जवाब देने हैं। सवाल नंबर एक कि मुझे कहा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि कोई ऐसा रियल प्लेटफॉर्म बताएं या ऐसी ऐप बताएं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े और ऑनलाइन अर्निंग हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर सुनने को मिलता है कि मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है और मैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं मोबाइल के साथ कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मैं अपने तमाम देखने वालों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहनों, बेटियों, नौजवानों, बेटों को ये कहना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। ये दोनों चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली बात कि वो कौन सी ऐसी ऐप है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी ऐप, कोई ऐसी गेम मिल जाए कि जहाँ पर हम कुछ देखना शुरू कर दें, कोई ऐड देखना शुरू कर दें या कोई गेम खेलना शुरू कर दें तो हमें पैसे आना शुरू हो जाएं। तो मैं आपको बिल्कुल लगी लिपटी बगैर बगैर किसी बात को तूल देते हुए टू द पॉइंट बात करूंगा और आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि भाई ऐसी कोई ऐप, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सिवाय इसके कि वो आपको धोखा दें, फ्रॉड करें, आपके जज्बात से खेलें और जो हमारे आंखों पर लालच की पट्टी बांधी हुई है उसके ज़रिए हमें लूटें। हो सकता है कोई ऐसी प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसी ऐप हो जो वक्ती तौर पे आपको शो करे कि आपके इतने पैसे हो गए हैं, उसी मोबाइल ऐप के अंदर ही, उसी वैलेट के अंदर ही इतने 100 हो गए हैं और तब आप निकाल सकते हैं जब इतने हो जाएंगे। और आगे आपको लालच देंगे कि ये चीज़ ख़रीदें, ये टास्क ख़रीदें, ये चीज़ करें। यानी अल्टीमेटली उनका मकसद आपसे पैसे बटोरना ही है। तो टू द पॉइंट बात यह है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी ऐप नहीं है जहां पर आपके पैसे ना लगें और आप अर्निंग कर सकें। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन अर्निंग होती नहीं है। बिल्कुल ऑनलाइन अर्निंग होती है और बगैर पैसों की होती है। कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि कोई ऐसी ऐप नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। यानी आज के बाद आपने किसी से ये नहीं पूछना, क्योंकि लोग समझते ये हैं कि हमें नहीं पता, लोगों को तो पता है, हमें नहीं पता। हमें किसी ऐसी ऐप के बारे में बता दें, हम पर एहसान कर दें और हमारी फैमिली का बोझ है हम पर, हम उसको शेयर करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो कोई ऐसी अगर ऐप हमारे हाथ लग जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लग जाए जहाँ पैसे तो खर्च ना करने पड़े लेकिन इनकम आने शुरू हो जाए, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मत धोखे में आए। धोखेबाज बहुत ज़्यादा आज आपको ट्रैप कर रहे हैं। कभी आपको कहेंगे कि कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल करें, अगर दो को सेल करें वो आगे दो को सेल करें, वो आगे दो को सेल करें। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, MLM कहते हैं। ये गैर कानूनी है और इसमें हमेशा नीचे वालों को नुकसान होता है। तो किसी के नुकसान करके खुद कमाई करना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको गेम खेल के आपसे कहा जाता है कि पैसे कमाएं, तो ये जुए के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप उसमें पैसे लगाते हैं, आपको रिटर्न में पैसे आते हैं तो कुछ नहीं है। लेकिन वो भी अल्टीमेटली आता कुछ नहीं है, आपको उनके पास ही जाता है। ट्रेडिंग के नाम पर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करके पैसे डबल करके इस तरह की बेशुमार आपको ऐप्स मिलेंगी, बेशुमार प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। आप यकीन मानें कि ट्रस्ट करें मुझ पे, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप इतने पैसे ले लें, एक वीडियो बना दें हमारी इस ऐप के लिए, ताकि लोग आपके कहने पर उसको ज्वाइन करें और हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको भी बेनिफिट देंगे और उनके पैसे भी डबल हो जाएंगे या उनको भी ये फ़ायदा होगा। लेकिन मैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड माजरत करता हूँ और इनकार करता हूँ। और आपने देखा होगा हम अपने प्लेटफॉर्म पे यानी इस चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं। कोई भी ऐसी बात या किसी ऐसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते ही नहीं हैं जो आपके लिए नुकसान का बायस बने। तो आप लोग भी इससे बचें। आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बचना है। हाँ, अगर आपने अर्निंग करनी है, आपके अंदर इतना जज्बा है, आप मेहनत करने को तैयार हैं। जब हम किसी को कहते हैं ना सख्त मेहनत करनी पड़ती है, तो कहते हैं हाँ जी हम करने को तैयार हैं। लेकिन जब करने की बारी आती है तो फिर उससे भाग जाते हैं। तो अगर आपको करनी है मेहनत तो ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखें, आप यूट्यूब का चैनल बना लें, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें। अगर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ब्लॉग बनाना शुरू कर दें, ब्लॉग की वेबसाइट बना लें। वीडियो एडिटिंग का काम शुरू कर दें, SEO करना शुरू कर दें, कंटेंट राइटिंग लिखना शुरू कर दें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें। इतना काम है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको। तो मेहनत करें, सीखें, उसके बाद आपको अर्निंग हो सकती है। यानी आप उस स्किल के ज़रिए दूसरों को काम करके देंगे और बदले में आपको पैसे मिलेंगे। अगर मुफ्त में तो कोई पैसा नहीं देता।
لٹاتا, مفت میں تو کوئی ڈالرز نہیں لٹاتا. کوئی ایسا درخت نہیں ہے جہاں پہ اس کو ہلانا شروع کر دیں گے تو آپ کو ڈالر آنے شروع ہو جائیں گے. اگر ایسا ہو تو آج میں آپ کے سامنے ویڈیو کیوں بنا کے بیٹھوں کہ اب بناتا پھروں, میں اور کوئی کام کیوں کروں, میں چپ کر کے گھر میں اپنے لیپ ٹاپ رکھوں, بلکہ اپنے تمام بچوں کو, بیوی کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, سارے دوستوں احباب کو اکٹھا کر کے بٹھا دوں اور ایپ چلا کے شروع کر دوں ارننگ کرنا اور ڈالرز کمانا شروع کر دوں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ جو یوٹیوبرز بھی آپ کو بتاتے ہیں اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے, ویوز بڑھانے کے لیے, تقریباً جھوٹ ہے. تو آپ ان چیزوں سے نکلنا ہے, سمجھدار بننا ہے. دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی بھی آن لائن ارننگ کی مفت والی ایپس کے چکر میں ہیں. ہم بیوقوف بننے سے باز آتے ہی نہیں ہیں. ٹیکنالوجی نے اس قدر ترقی کر لی ہے تو اب تو کوئی چیز خفیہ رہ ہی نہیں گئی. گوگل آپ کے پاس ہے, اے آئی آپ کے پاس ہے, یوٹیوب آپ کے پاس ہے, اس کے باوجود ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر بیوقوف بننا شروع ہو چکے ہیں. تو اس چیز سے نکلیں, اپنے آپ کو نکال لیں. ہاں اگر محنت کر سکتے ہیں تو کریں نا بھائی, کچھ اسکل سیکھیں, اسکل سیکھ کے محنت کریں. آپ یقین مانیں میں بھی دن رات محنت کرتا ہوں, میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بتا سکوں. بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایپ کا بتاتے کیوں نہیں, آپ ہمیں پلیٹ فارم کیوں نہیں بتاتے, ہم پہ احسان کر دیں, آپ کی مہربانی. بھی میں کیسے بتا دوں آپ کو جھوٹ, میں تو نہیں بتا سکتا. تو یہ میرا جواب ہے آپ کو, ان تمام بھائیوں, بہنوں, بیٹیوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم بتائیں. میں بہت غریب ہوں, میں فیملی کا بوجھ اٹھانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں, تو آپ ہمیں کوئی ریئل پلیٹ فارم بتائیں, ریئل ارننگ ایپ بتائیں. تو ایسی کوئی ایپ نہیں ہے جہاں پر آپ بغیر انویسٹمنٹ کے اور پیسے کمانا شروع کر دیں اور آپ کو آتا بھی کچھ نہ ہو. کچھ لوگ آپ کو ٹریڈنگ کے نام پر لوٹتے ہیں, کچھ لوگ آپ کو پیسے ڈبل کرنے کے نام پہ لوٹتے ہیں, کچھ آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو آن لائن کام دیں گے. یہ سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے, ان سے بچنا ہے. اور دوسری بات کہ یہ جتنے بھی میں آپ کو دیکھیں جھوٹ بول کے میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا اپنے ویوز بڑھانے کے لیے کہ جی آپ بس آ جائیں سیکھنا شروع کر دیں. ہمارے چینل پہ سارے کورسز پڑے ہیں اور فری آف کاسٹ پڑے ہوئے ہیں. لیکن کرے گا کون, کرے گا کون جو پڑھا لکھا ہے. جس کی تعلیم کم ہے وہ یہ نہیں کر سکتا. اب تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر لوگ اگلا کوشچن یہ کرتے ہیں کہ کتنی تعلیم ہونی چاہیے. جی میں میٹرک ہوں, میں ایف اے ہوں, میں بی اے ہوں. دیکھیں بعض اوقات ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ایم اے پاس ہیں لیکن میں ان کو ان پڑھ سمجھتا ہوں, اور بعض ایسے لوگ ہیں جو انڈر میٹرک ہیں لیکن میں ان کو پڑھا لکھا سمجھتا ہوں. دیکھیے شعور ہونا, ڈگری ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. علم ہونا اور ڈگری ہونا وہ بھی دو مختلف چیزیں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی تعلیم کم ہے لیکن ان کا کامن سینس بہت زیادہ ہے, شعور بہت زیادہ ہے, ہمت طاقت رکھتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے اور وہ محنت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کمیونیکیشن سکلز ہیں. چونکہ اگر آپ نے ڈالر کمانے ہیں تو دیکھیں جس طرح فرض کرتے ہیں میں لاہور میں کام کر رہا ہوں اور مجھے اردو یا پنجابی نہیں آتی تو میں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, میں دکان نہیں کر سکتا. اگر مجھے پشتو نہیں آتی تو میں پشاور میں کام نہیں چلا سکتا. اگر اسی طرح میں کسی اور ملک میں چائنا میں جا کے دکان کھولوں اور مجھے چائنیز نہیں آتی تو مجھ سے کون سودا خریدے گا. بالکل اسی طرح جب ہم نے ڈالرز جو ہیں وہ کمانے ہیں تو ہمیں اس کے لیے امریکہ میں, یورپ میں, برطانیہ میں اور کینیڈا ٹائپ کی جگہوں پر لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے. چلے بولنا کم آتا ہو, سمجھ نہیں آتی ہو انگلش, اپنی بات کہنی آتی ہو, اپنی بات لکھ کے بتا سکیں, ان کی بات کو سمجھ سکیں, اتنی انگلش تو آتی ہو نا آپ کو. تو یہ بہت ضروری ہے. تو ڈگری میٹر نہیں کرتی, آپ کتنا محنت کرتے ہیں, کتنے تھوڑی سی توجہ رکھتے ہیں انگلش کے حوالے سے, کتنی محنت کر کے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, میٹر یہ کرتا ہے. تو پڑھے لکھے ہونے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ڈگری کی بالکل بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز ہوں. نمبر 2, تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی ایسی, یہ پکا باندھ لیں بات پلے, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے بھائی کہ جہاں پر جا کے آپ انویسٹمنٹ کے بغیر, سکلز کے بغیر ارننگ کر سکیں. سکلز ہوں گی تو پھر آگے بڑھے گی بات, ورنہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اور کہیں آپ نے دھوکہ نہیں کھانا, انویسٹمنٹ نہیں کرنی. پاکستان میں بہت لوٹ مار مچی ہوئی ہے آن لائن ارننگ کے نام پہ, تو اس سے آپ نے بچنا ہے. نمبر نیکسٹ, پھر اگلا کویشچن یہ آتا ہے کہ کیا میرے پاس موبائل ہے تو میں اس سے ارننگ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. یہاں پر دیکھیں ہم نے کچھ اسکل کے ذریعے ارننگ کرنی ہے. اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم فری لانسنگ کر سکتے ہیں, اپنی بات کلائنٹ تک پہنچا سکتے ہیں, کلائنٹ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں, کسی پروجیکٹ پہ بڈ کر سکتے ہیں, اس کا پروجیکٹ حاصل کر سکتے ہیں, اپنا پروجیکٹ مکمل کر کے اس کو بھیج سکتے ہیں, ہم پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں, منی بھیج سکتے ہیں یا ریسیو کر سکتے ہیں, ای میل بھیج سکتے ہیں, ریسیو, بے شمار کام کر سکتے ہیں موبائل پہ. لیکن جب ہم نے اسکل کی بات کرنی ہے, جو پروڈکٹ ہم نے بنا کے بھیجنی ہے کسی کو, وہ تو کسی اپلیکیشن کے ذریعے بنانی ہے نا.
फोटोशॉप में बनेगी, इलस्ट्रेटर में बनेगी, कोरल ड्रा में बनेगी, या वेबसाइट डेवलपमेंट है तो उसके मुतल्लिका चीज़ों में बनेगी, अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो उससे मुतल्लिका प्रोग्राम्स होंगे, उसमें चीज़ें सारा काम होगा। तो हर चीज़ मोबाइल पे होना मुश्किल है। अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम सिर्फ मोबाइल से अर्निंग करें तो ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता। आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर होना ज़रूरी है और इंटरनेट का कनेक्शन होना भी ज़रूरी है। सिर्फ मोबाइल आपको सपोर्ट कर सकता है, आपके काम को फास्ट कर सकता है, आपको इजी रख सकता है। आप जहाँ कहीं भी हों आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। लेकिन अगर कहें कि सिर्फ मोबाइल से अर्निंग हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरा मकसद था कि मैं आपको बता दूं और आप इसको पल्ले बांध लें प्लीज़, कि कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अर्निंग होती है, ज़रूर होती है, बिल्कुल होती है, अच्छी खासी होती है, लेकिन मेहनत करने के बाद, स्किल सीखने के बाद, और बाद में फिर कितनी होती है ये भी अल्लाह ताला को पता है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम माहाना डिजिटल मार्केटिंग से कितना कमा सकते हैं, या हम वेबसाइट डेवलपमेंट से कितना, बहुत कमा सकते हैं, लाखों में कमा सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कमा सकता। जिसके हिस्से में अल्लाह ताला ने जो रिस्क लिखा है उसको वही मिलना है। कोई बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उसकी पेशगोई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बता सकता कि आने वाला वक्त जो है, आने वाला दिन जो है वो मैं सांस भी लूँगा कि नहीं, तो मैं अपने रिस्क की पेशगोई कैसे कर सकता हूँ कि मैं अगले महीने इतने पैसे कमा लूँगा। हाँ, अच्छे पैसे लोग कमाते हैं, लेकिन वो जो मेहनत करते हैं। तो लिहाजा सिर्फ मोबाइल काफ़ी नहीं है, आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए और इन चीज़ों से निकलना है। लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, और हम वही घिसा पिटा जुमला, कोई ऐसा ऐप बताएं, कोई ऐसा काम बताएं, कुछ करना ना पड़े, आसान सा हो और मैं पैसे कमाना शुरू कर दूं। इतनी आसानी हो तो हम 25 करोड़ पाकिस्तानी 2-4 दिन में बैठ के कहीं पाकिस्तान का कर्जा ना उतार लें। ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपने आप को बेवकूफ़ मत बनने दें, लोगों की बातों में मत आएं और चीज़ों को हकीकत की नज़र से देखें। बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं, मेरी बातों से मुत्तफिक हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।